Suzuki ya guys tuh. Coba melawan ini power guys sampai pecah lambungnya guys. Tuh guys. Oh putus siku nih guys. Oke kita lihat. Oh 86 putus guys. Oke cap Suzuki masuk apa ini guys? Masuk angin guys. Ini saling bertikai semua ya guys diantara sesama guys. Oke ini campaknya Suzuki-nya guys. Ya masih saling menarik. Oh kena lagi guys ini guys, satu guys cap topeng guys. Kita lihat. Oh hampir meledak. Oh meledak asli guys ini guys. Cap talang guys sama cap 7 guys. Campak deh guys tanpa sebab guys. Ini sangat tragis guys.